सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जब हिंदुस्तान तशरीफ ला रहे थे ख्वाजा साहब, शहाबुद्दीन गौरी की शिकस्त खुर्दा फौज के सिपाहियों से मुलाकात हुई। देखा ख्वाजा साहब को माशाअल्लाह सूफी हैं, अल्लाह वाले नजर आ रहे हैं। पूछा बाबा कहाँ जा रहे हो? ख्वाजा साहब ने फरमाया अजमेर जा रहा हूं। शहाबुद्दीन गौरी की शिकस्त खुर्दा फौज के सिपाहियों ने कहा बाबा अजमेर न जाएं, हम शहाबुद्दीन गौरी के शिकस्त खुर्दा फौज के सिपाही हैं, अभी शिकस्त खा करके हम आ रहे हैं और आप अल्लाह वाले नजर आते हैं, सीधे साधे नजर आते हैं, आपको नहीं छोड़ेंगे, लोग कत्ल कर डालेंगे। हमारे पास तो फौज थी फिर भी हम हार करके आ रहे हैं, आपके पास तो कोई लाहो लश्कर भी नहीं, कहीं आपके साथ कोई ज्यादती न हो जाए। अब ख्वाजा साहब का जवाब सुनिए। इरशाद फरमाते हैं सुनो, तुम लोग जब अजमेर आए थे तो फौज पर भरोसा था, हथियार पर भरोसा था। मोइनुद्दीन आया है तो उसका भरोसा अपने रब पर है, ये अल्लाह पर भरोसा करके आया है। और ये बात याद रखें, ख्वाजा साहब अपनी मर्जी से हिंदुस्तान नहीं आए, मुस्तफा के भेजने पर आए, अल्लाह के फरमान के मुताबिक हाजिर हुए। तो ये तवक्कुल अल्लाह वालों के अंदर हौसले पैदा करता है, तवक्कुल अल्लाह वालों के अंदर कुव्वत अता करता है। और आज सब पर भरोसा है। इलेक्शन के मौके पर कैंडिडेट गली में घूमकर कहे गटर का पानी बंद हो जाएगा, भरोसा है, सब कुछ है। सियासत से मुझे कोई इतना उस पर, लेकिन आप देखें हम सब पर भरोसा करते हैं, नहीं करते तो सिर्फ अपने रब पर भरोसा नहीं करते, अपने रब पर भरोसा। मुझे यहां पर हजरत हाजिरा रदी अल्लाह तआला अन्हा की बात याद आती है। हजरत हाजिरा रदी अल्लाह अकबर, बेसरो सामानी का आलम, बे आबो गया वादी, एक इंसान मक्के में नहीं। और हजरत इब्राहिम दूध पीते बच्चे को और अपनी बीवी को लकदक्श सहरा के अंदर छोड़कर जाने के लिए तैयार होते हैं। जाने लगे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, बीवी और बच्चे को छोड़कर, कोई दुकान नहीं, कोई मकान नहीं, कोई इंसान नहीं, कोई इंतजाम नहीं, कुछ भी नहीं। तो हजरत हाजिरा ने अर्ज किया इब्राहिम आप अल्लाह के खलील हैं, ऐसे ही हमको बेआबो गया वादी में छोड़ करके जा रहे हैं? तो आपने कहा हाँ बस छोड़ के जा रहा हूं। तो फिर उन्होंने कहा कि क्या अल्लाह के हुक्म से छोड़कर जा रहे हैं? तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ अल्लाह का यही हुक्म है कि तुम्हें यहां छोड़ करके जाऊं। कहा फिर जाइए, हम अल्लाह पर भरोसा करते, वो जाय नहीं करेगा। और फिर दुनिया ने देखा वही मक्का आबाद हो गया, और दुनिया ने देखा कि हजरत इस्माइल की ठोकरों से जमजम जारी हो गया। 4000 साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया, आज भी पानी जारी है। ये था अल्लाह पर भरोसा, ये था अल्लाह पर तवक्कुल। तो अल्लाह पर कामिल भरोसा रखो, अल्लाह पर यकीन रखो, और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की इताअत करो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। और ये बात याद रखना, ईमान वाले की एक अलामत ये भी है कि वो अल्लाह पर कामिल भरोसा रखता है। और जब अल्लाह पर भरोसा रखोगे तो अल्लाह काफी है, अल्लाह काफी है, अल्लाह काफी है। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पर भरोसा कर ले अल्लाह उसके लिए काफी है। तो आज की नशिश के अंदर आपको ये जहन बना करके चलना है। 2-3 बातें बस समझा दूं ताकि जो मुसीबत आपकी तकदीर में लिखी है वो आकर के रहेगी। इसकी भी कुछ कैटेगरीज हैं, क़ज़ाए मुबरम, क़ज़ा बरसब शबीह मुबरम, इस तरीके से क़ज़ाएं हैं। कुछ परेशानियां ऐसी हैं जिनको टालने के लिए अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने मुख्तलिफ सबीलें रखी,
جیسا کہ فرمایا صلہ رحمی کی بنیاد پر اللہ رزق میں برکت عطا فرماتا ہے، عمر میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی رکھی ہیں جس کی وجہ سے قضا بشبیہ مبرم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو ٹال دیا کرتا ہے کسی کی دعا کی وجہ سے، لیکن اللہ عز و جل نے جو لکھ دیا ہے اس پر یقین ہونا چاہیے اور اس پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بات اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ جو مومن ہوتا ہے وہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، وہ اللہ پر کامل بھروسہ کرتا ہے، اور جب کوئی اس پر بھروسہ کر لے تو وہ اپنے بھروسہ کرنے والے کی لاج رکھ لیتا ہے، رسوا نہیں کرتا۔ بس ایک آخری بات سمجھنے سمجھانے کے لیے کہہ دوں، بہت کم ایسے ہوں گے جو غلط کرتے ہوں گے، لیکن صحیح بہت، یہ میں جو بات سمجھانے جا رہا ہوں اس کی بنیاد پر آپ کو ایسا لگے گا کہ جو ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ مثال کے طور پر کسی کی دکان پر آپ گئے کوئی چیز خریدنے کے لیے، اور آپ نے دام نہیں پوچھا، اس نے بتایا اتنے کا ہے، تو آپ نے کہہ دیا دیکھو ایسا ہے میرے بھائی، میں کسی دکان میں بھی نہیں جاؤں گا اور نہ مجھے آپ سے بارگیننگ کرنی ہے، مجھے آپ پر بھروسہ ہے، آپ جو بھی لوگے صحیح لوگے۔ تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کا دل جو ہے نرم ہو جائے گا، یار اس نے میرے اوپر بھروسہ کیا ہے، اب بھروسے کو ٹھیس نہیں پہنچانی چاہیے۔ تو آپ کا ضمیر اندر سے کہے گا نہیں یار مناسب لے لیں۔ تو آپ ذرا سوچو، یہ سمجھنے سمجھانے کے لیے اللہ کی تمثیل، اللہ عز و جل کی ذات ساری تمثیل سے پاک ہے۔ ارے جب انسان پر بھروسہ کرو تو وہ لاج رکھ لیتا ہے، تو خدا پر بھروسہ کرو تو وہ تمہاری لاج نہیں رکھے گا۔ اس پر بھروسہ رکھو، کامل بھروسہ رکھو۔ خواجہ صاحب نے پوری زندگی اللہ پر بھروسہ کر کے کام کیا، اور اللہ عز و جل نے ان کے بھروسے کی لاج رکھی۔ مومن وہی ہے جو اللہ پر کامل بھروسہ کرتا ہے، اللہ پر توکل کرتا ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل ہمیں اولیاء کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، ان کے کردار کا صدقہ عطا فرمائے، ان کے رنگ میں رنگ جانے کی توفیق نصیب فرمائے، ان کی تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پروردگار ان کے اللہ پر توکل کا ذرہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔